بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، ٹھیک ہے آپ لوگ، بات چل رہی تھی کائے کی؟ کون بتائے گا کس کی بات چل رہی تھی؟ اسم کی بات کر رہی تھی جی، اسم کی بحث چل رہی تھی۔ آواز میں اسم کی بحث چل رہی تھی۔ اسم کی تقسیمات مختلف، جو 6 تقسیمات ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی قسم بیان کر رہے تھے کہ ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی ہوتا ہے، وہ تو بیان کر چکے تھے ایک تقسیم۔ دوسری تقسیم شروع ہوئی تھی کہ اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، مصدر اور غیر مصدر۔ پھر بتایا تھا مصدر کسے کہتے ہیں اسما؟ غنچہ، فاطمہ، سکینہ، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں ایسا اسم جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت بغیر کرے، زمانے کے دلالت کرے۔ بغیر زمانے کے، ٹھیک ہے؟ جیسے ضرب یعنی مارنا، حسن یعنی نیک ہونا۔ تو ضرب کسی کام کے، کون سا کام ہے وہ جو وجود میں آنے پہ دلالت کر رہا ہے؟ کسی کام کے واقع ہونے پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو ضرب کس کام کے واقع ہونے پہ دلالت کر رہا ہے؟ مارنے پر۔ بھلے، ضرب جو ہے وہ پٹائی پر دلالت کر رہا ہے، ایک کام ہے، کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور حسن نیک ہونا، ایک حالت کے وجود میں ایک انسان نیک ہو گیا مثلا، تو ایک حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کر رہا ہے، کوئی زمانہ بھی نہیں، نیک ہونا۔ مصدر کے بارے میں یہ بتایا تھا۔ غیر مصدر جو ایسا نہ ہو، اس کے برخلاف ایک ایسا اسم ہے جو مصدر نہیں ہوتا، اس میں مصدر نہیں ہوتا۔ پھر مصدر کی قسمیں بیان کی تھیں، مصدر کی قسمیں کہ مصدر یا اصلی ہوتا ہے، مصدر اصلی، یا مصدر میمی، یا مصدر مرہ، یا مصدر نوعی۔ مصدر اصلی کی بحث چل رہی تھی، بتایا تھا کہ مصدر اصلی کا کیا مطلب؟ اسما، مصدر اصلی یعنی کیا؟ مصدر اصلی کا کیا معنی ہے جی؟ اس میں کون سا ہارڈ ورڈ ہے ویسے؟ مصدر اصلی یعنی مصدر اصلی یعنی اصلی مصدر، اصلی مصدر یعنی ہر فعل کا کچھ یعنی فعل کے مصدر ہوتے ہیں، ایک اس کا اصلی مصدر ہوتا ہے، جیسا آپ نے ضرب یضرب کا اصلی مصدر کیا ہے؟ ضرب۔ نصر ینصر کا اصلی مصدر کیا ہے؟ نصر۔ اکرم یکرم فعل کا مصدر اصلی کیا ہے؟ اکرام۔ صرف یصرف فعل کا اب مصدر اصلی کیا ہے؟ تصریف ہے۔ بولو، سمجھ میں آیا؟ جلس یجلس فعل ہے، اس کا اصلی مصدر کیا ہے؟ جلوس۔ جلس یجلس کا جلوس، تو یہ اصلی مصدر کہلاتے ہیں۔ اصلی کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے، اور اصلی مصدر کے علاوہ کوئی اور مصدر بھی، کچھ اور مصدر بھی ہوتے ہیں، مصدر میمی، مصدر مرہ، مصدر نوعی۔ مصدر اصلی میں پہلے بتایا تھا کہ مصدر اصلی دو طرح کا، دو چیزوں کا ہوتا ہے، یا تو ثلاثی مجرد کا مصدر، فعل ثلاثی مجرد کا مصدر، جی، فعل ثلاثی مجرد کا مصدر، یا فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر۔ غیر ثلاثی مجرد میں کون کون سی چیز آ جائے گی؟ غیر ثلاثی مجرد کا کیا مطلب ہے؟ ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر۔ تو ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر فعل کتنے بچتے ہیں؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، ٹھیک ہے؟ خماسی مجرد، جی جی، فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر، فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر۔ اب آپ خود بتائیے، غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی کتنے فعل بچتے ہیں؟
सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, ठीक है। और आपको मालूम है सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद का एक बाब होता है, एक बाब है तो उसका मसदर भी एक ही होगा। रुबाई मजीद के दो बाब है, दो ही मसदर होंगे, तो 3 मसदर हुए। और बचा सुलासी मजीद, सुलासी मुजर्रद को छोड़कर, उसके आपने पढ़े हैं कि मशहूर 10 बाब है, मशहूर 10 बाब है। तो 10 अगर वो मसदर लगाओ, एक रुबाई मुजर्रद का, 2 रुबाई मजीद के, 3 और 10 3 13 है नहीं, ठीक है। अस्मा, फिजा, पुंचा, एक दफा और बता दीजिए आप। हमें भी बता दिया, हमारी कट गई थी क्लास। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि असली मसदर जो होता है या तो फेले सुलासी मुजर्रद का होता है। फेले सुलासी मुजर्रद कितने हैं? 6 ही तो हैं, 6 ही तो हैं। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु, इन सबका अपना एक मसदर होता है असली सुलासी मुजर्रद का, और गैर सुलासी मुजर्रद फेल जो है उसका भी मसदर असली होता है। तो गैर सुलासी मुजर्रद फेल कितने हैं भाई? फेल की 4 ही तो किस्में बताई थी, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद। अब ये बताओ, इन्होंने कहा सुलासी मुजर्रद का मसदर और गैर सुलासी, जब सुलासी मुजर्रद को हटाकर बाकी गैर जो है कितने हैं? ये 3। सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद। और आपको मालूम है रुबाई मुजर्रद फेल का एक बाब है तो उसका एक मसदर है, रुबाई मजीद के 2 बाब है तो उसके 2 मसदर हुए। सुलासी मजीद के मशहूर 10 बाब है ना, इफ़ाल तफील मुफाला, तो मशहूर तो उसके 10 फेल है, मशहूर तो 10 वज़न हुए। तो इनके तो मुअय्यन है, इनके तो मुअय्यन है, लेकिन सुलासी मुजर्रद जो फेल है उसका वजन, फेल का वजन मुअय्यन है, फेल सुलासी मुजर्रद का वजन मुअय्यन है, 6 बाब है, 6 बाब है, लेकिन उसका मसदर जो है उसका वजन मुअय्यन नहीं है, मुख्तलिफ वजन पे, कभी फऊल के वजन पे आता है जैसे जलसा यजलिसु, जुलूस, कभी करम फ़आल के वजन पे आता है जैसे करम यकरमु, करम करम, कभी फ़अल के वजन पे आता है फतह यफ्तहु, फातह। जी तो मुख्तलिफ गैर सुलासी मुजर्रद के तो मुअय्यन नहीं है मसदर, फेल मुअय्यन है इनके। कभी आप सोचिए कि ये तो कह रहे हैं इनका मुअय्यन नहीं है सुलासी मुजर्रद का, जबकि इन्होंने गिनाया थे सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं, वो फेल के 6 बाब हैं, मसदर उन 6 बाब का मसदर का वज़न मुअय्यन नहीं है। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु, ये जो 6 बाब थे फेल, उनका मसदर का एक वज़न नहीं है कि इस वज़न पे आएगा मसदर, या इस वज़न पे आएगा, या इस वज़न पे नहीं, मुख्तलिफ वज़न पे। देखिए मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि फेल सुलासी मुजर्रद 6 है ना, एक क्या है? फ़अला यफ़अलु, अगर आप मिसाल के तौर पे ही कह देते फ़अला यफ़अलु का मसदर मुअय्यन कर देते, मसलन कि फ़अलुन, फ़अला यफ़अलु फ़अल के वजन पे आता है मिसाल के तौर पर मसदर, नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कभी फ़अल के वजन पे आ जाता है, कभी जैसे फतह यफ्तहु फातह, लेकिन और जगह जाके देखेंगे तो इसी वजन पे दूसरा मसदर का वजन दूसरा आ जाता है, जैसे नहीं समया नहीं है। बहरहाल, और इसी पे आगे देख लेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं वो यंसुर हो जाएगा, यानी मसदर इसका मुअय्यन नहीं है। सुलासी मुजर्रद का अगर ये फेल है इस वजन पे तो इसका एक वजन नहीं है, कभी किसी वजन पे, कभी किसी वजन पे, कभी किसी वजन पे। ऐसे ही फ़अला यफ़अलु में भी उसका मसदर एक नहीं है, कभी किसी वजन पे, कभी किसी वजन पे आ जाता है, कभी किसी वजन पे। ऐसे ही फ़अला यफ़अलु कभी किसी वजन पे आ जाता है उसका मसदर, कभी, तो यानी ये 6 तो मुअय्यन है, इनका मसदर मुअय्यन नहीं है। समझ रही हैं जी? इनके सुलासी मुजर्रद फेल का मसदर का वजन मुअय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है, लेकिन आप अरबी पढ़ते तो लोगों ने तजुर्बा करते वज़न मुअय्यन नहीं थे, लेकिन
वजन जिसके मुअय्यन ना हो, कयासी ना हो, यानी समाई हो, यानी सुना हुआ हो, जैसा अरब ने इस्तेमाल किया हो। तो कान तो है हमारे, अरब का सुनते 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 ये नतीजा निकाला कि अरब वाले सुलासी मुजर्रद फेल का मजदर इन्हीं 12 में से ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर इन्हीं 12 के वजन पे यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है सुलासी मुजर्रद का मजदर? यहाँ पे लिख दो, क्या है? समाई है, समाई नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ लिखो, यू करके तीर बनाओ। फेले सुलासी मुजर्रद का मजदर, फेले गैर सुलासी, फेले सुलासी मुजर्रद का मजदर समाई है, समाई होता है, समाई होता है, इसके वाज़न मुअय्यन नहीं है, ये क़ियासी है, यानी इसके मुअय्यन है गैर सुलासी मुजर्रद के। आपको अभी बताया मैंने, गैर सुलासी मुजर्रद में सुलासी मजीद आ जाएगा। आपको मालूम है सुलासी मजीद के मशहूर 10 हैं, सुलासी मजीद के मशहूर 10 हैं। रुबाई मुजर्रद का 1 है, रुबाई मुजर्रद का 1 है, रुबाई मजीद के 2 हैं। ये तो मुअय्यन है, ये तो मुअय्यन है, लेकिन ये मुअय्यन नहीं है। लिख लिया, मिटा दूं? ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फेले सुलासी मुजर्रद का मस्दर का वाज़न मुअय्यन नहीं है, समाई है, जैसा अरब यूज करेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम इस वजन पे ले आए जौन से को, मसलन अगर उन्होंने फ़अल यफ़अलु जल के वजन को जलसा यजलिस को जुलूस के वजन पे लाए हैं, फ़ऊल के वजन पे, तो हम फ़ऊल के वजन पे लाएंगे जलसा यजलिस को। बोलो जी हाँ जी। अब देखिए मिसाल के तौर पर, फेले सुलासी मुजर्रद के मशहूर वाज़न। अभी आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे फेले सुलासी मुजर्रद का जो मस्दर है उसका वज़न मुअय्यन नहीं है, और आप कह रहे हैं मशहूर वज़न लिखवा भी रहे हैं, समाई है, लेकिन वो ज्यादातर इन्हीं वज़न पे यूज करते हैं, मशहूर ये हैं। क्या है वो? फ़अल के वज़न पे, फे एन साकिन फ़अल के वज़न पे, जैसे फ़त्ह ज़र्ब, फ़त्ह ज़र्ब। अभी देखो आप इन दोनों को ही देख लो, आप इन दोनों को ही देख लो, आप फ़त्ह और ज़र्ब को। फ़तह किस वज़न पे है इसका फेल? फ़तह फ़अला, यफ़तहु यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु का किस वज़न पे आया? फ़अल के वज़न पे। और ये ज़रबा यज़रिबु फ़अला यफ़अलु है, तब इसका भी ज़र्ब इस पे ही आया। क्या मतलब हुआ? अगर हम कहते कि फ़अला अगर मुअय्यन होता, कहते कि भाई फ़अला यफ़अलु का मस्दर फ़अल के वज़न पे आता है, जैसे फ़तह यफ़तहु फ़त्ह, तो फिर ज़रबा यज़रिबु का ज़र्ब क्यों आया? ज़रबा यज़रबु थोड़ा ही है, यज़रिबु है, फ़अला यफ़अलु का भी ज़र्ब के वज़न पे आ गया, फ़अल के वज़न पे, इसलिए। तो हम अगर उन्होंने फ़तह यफ़तहु को मस्दर फ़त्ह इस्तेमाल किया फ़अल के वज़न पे, तो हम यही कर सकते हैं। ज़रबा यज़रिबु को अगर उन्हें उसका मस्दर ज़र्ब इस्तेमाल किया है, तो हम ज़र्ब भी कर सकते हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते इसके अलावा, ज़िर्ब नहीं कर सकते, ज़ुरूब नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। भाई देखो, ये देखिए आप, अस्मा गौर कीजिएगा, जी हाँ, फ़अला या फ़अलु, जी फ़अला या फ़अलु, जैसे ज़रबा यज़रिबु, इसी वज़न पे है। जी हाँ। जलसा यजलिसु, यजलिसु, इसी एक ही बाब है इनका भी, इसका भी और इसका भी, फ़अला या फ़अलु। जी हाँ। इसे कहते हैं समाई होना, कयासी ना होना। कि अगर हम इसका मुअय्यन होकर कह देते इस वजन पर आएगा, तो देखिए तो ऐसा
मुअय्यन होता तो सबका इसके वजन पे जितने भी फेल आते उनका मजदर एक जैसा होना चाहिए था। भाई अगर इसका मजदर मुअय्यन होता कि फ़अला यफ़अलु का मजदर, जैसे अफ़अला युफ़अलु का मजदर इफ़आल आता है हमेशा, इसे कहते हैं मुअय्यन होना, क़ियासी होना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि फ़अला यफ़अलु का मजदर मसलन फ़अल के वजन पे होता है, अगर हम ये कह देते मिसाल के तौर पर, तो इसके वजन पे जितने भी फेल है उसका मजदर यही आना चाहिए था। लेकिन आप ये देखिए ज़रब यज़रिबु, ये तो आया इस वजन पे, लेकिन ये नहीं आया इस वजन पे, इसका तो जुलूस है, ये तो फ़ुऊल के वजन पे है, इस वजन पे नहीं है। इसे कहते हैं समाई होना। कि मुमकिन है इसी वजन पे बहुत सारे फेल हो लेकिन मजदर सबके अलग अलग वजन पे, इसे कहते हैं समाई होना। वरना क़ियासी होता तो इस वजन पे जितने भी फेल आए थे सबका वह मजदर एक ही वजन पे होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ज़रब यज़रिबु का मजदर है ज़र्ब, जलस यजलिसु इसी के वजन पे, उसके बावजूद भी इसका मजदर है जुलूस, फ़ुऊल के वजन पे, इसे कहते हैं समाई होना। समझिए अस्मा जी जी के सुलासी मुजर्रद जो फेल है उनका मजदर कोई मुअय्यन नहीं है, कभी किसी वजन पे आ जाता है। उस एक ही जैसे फेल, एक ही वजन के फेल, मसलन 100 फेल निकाल लीजिए जो फ़अला यफ़अलु के वजन पे है, आप किताबें ढूंढ के 100 फेल निकालिए फ़अला यफ़अलु के वजन पे, तो सब देखेंगे आप कितनों का अलग अलग वजन पे, कोई फ़ुऊल के वजन पे आ रहा मजदर, कोई फ़अल के वजन पे आ रहा है, किसी का फ़िअल के वजन पे आ रहा है, फ़िअलुन के वजन पे, कभी किसी का किस वजन पे, ऐसे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे इस्तेमालात देखेंगे अरब के, तो ज्यादातर इन्हीं 12 वजन पे लाते हैं। जैसे फ़अल के वजन पे, फ़िअल के वजन पे, फ़िअल जैसे फ़िस्क़, इल्म, फ़िस्क़, इल्म। फ़सक़ा यफ़सिक़ु, अभी देखिए ज़रबा फ़अला यफ़अलु के वजन पे ज़रबा यज़रिबु भी था, जलसा यजलिसु भी था, फ़सक़ा यफ़सिक़ु भी है। 3 वजन ढूंढ लिए हमने फ़अला यफ़अलु के वजन पे। जी फिजा, अस्मा, सकीना, हुंचा जी साजिद समझ में आ रहा नहीं? देखिए फेल है फ़अला यफ़अलु, इस वजन पे एक फेल है ज़रबा यज़रिबु, एक फेल है जलसा यजलिसु, एक फेल है मसलन फ़सक़ा यफ़सिक़ु। एक ही बाब है इन तीनों का, फ़अला यफ़अलु एक ही बाब है लेकिन तीनों का मसदर अलग है। इसका फ़अलुन के वजन पे, इसका फ़ुऊलुन के वजन पे, इसका फ़िअलुन के वजन पे। एक ही बाब से 3 फेल हमने अभी निकाले, अभी देखे 3, और तीनों का मसदर अलग। इसका मतलब मुअय्यन नहीं है, किसी का फ़अलुन के वजन पे आ जाता है, किसी का फ़िअलुन के वजन पे, किसी का फ़ुऊल के वजन पे, इसे कहते हैं समाई होना। अब आगे देखिए, ये 2 हो गए, फ़िअलुन के वजन पे आता है, फ़ुऊलुन के वजन पे आता है, फ़ुऊलुन के वजन पे आता है, फ़ुऊल जैसे शुर्ब, सोना, ठीक है। देखिए शुर्ब है ना, इसका फेल क्या है पता है? शर्रेबा यशरबु, शर्रेबा यशरबु, फ़अला यफ़अलु, सामिआ यस्मअु, शरेबा यशरबु। देखिए शरेबा यशरबु और समिआ यस्मअु दोनों एक वजन पे है, दोनों का एक बाब है, लेकिन समिआ यस्मअु का मसदर क्या है? सामअ, फ़अल के वजन पे, और इसका वजन क्या है? मसदर फ़ुऊल के वजन पे। एक ही बाब से है, एक का मसदर ये है, एक इस वजन पे है, एक का मसदर इस वजन पे है। समझे नहीं समझे? ये इसे कहते हैं समाई होना कि मुअय्यन नहीं है किस वजन पे आए, लेकिन उम्मन
इन्हीं वजन पे आता है। अलग अलग बाब है ये सब, लेकिन वजन मस्दर में हो सकता है कि एक जैसे हो जाए। देखिए फतह यफ्तहु फ़अल यफ़अलु बाब से है, ज़रबा यज़रिबु फ़अल यफ़अलु बाब से है, लेकिन मस्दर में दोनों एक जैसे हैं, एक वजन पे हैं। ठीक है जी। फ़अल के वजन पे हो गया। फ़अल 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 के वजन पे आता है, जैसे फराह फराह करम, फराह करम, फरहा यफ़रहु, फ़अला यफ़अलु, फतहा यफ़तहु। अभी देखिए फतहा यफ़तहु और फरहा यफ़रहु एक ही बात से है, लेकिन फतहा यफ़तहु का मस्दर है फ़अल के वजन पे, इसका है फ़अल के वजन पे। जी पता नहीं जी आप फ़अलतुन, फ़अलतुन के वजन पे आता है फ़अलतुन, जैसे अजलतुन गलबतुन, गलबतुन अजलतुन, अजलतुन ये जल्दी करना, अजलतुन। देखिए गलबा गलबा यग़लिबु, यग़लिबु, गलबा यग़लिबु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, ज़रबा यज़रिबु, जलसा यजलिसु, फ़सक़ यफ़सिक़ु, गलबा यग़लिबु। आगा नीचे वाला क्या लिखे लास्ट वाला नहीं दिख रहा है। ऐन जीम लाम ते अजलतुन, अजलतुन। देखिए अब एक फेल और पड़ गया इसमें, गलबा यग़लिबु, 4 फेल हो गए। गलबा यग़लिबु। देखिए इस वजन पे इस बाब से 4 फेल ढूंढे हमने, 4 फेल ढूंढे, ज़रबा यज़रिबु, जलसा यजलिसु, फ़सक़ यफ़सिक़ु, गलबा यग़लिबु। ठीक है, अगर इसका मस्दर मुअय्यन होता तो सबका एक ही मस्दर आना चाहिए था, एक ही वजन पे, लेकिन हमने अभी तक 4 ढूंढ चुके हैं और चारों के मस्दर अलग अलग हैं। ये फ़अल के वजन पे, ये फ़ुऊल के वजन पे, ये फ़िअल के वजन पे, ये फ़अलतुन के वजन पे। एक ही बात से 4 सीगे हमने फेल ढूंढ चुके हैं, चारों का मस्दर अलग अलग है, चारों का मस्दर अलग अलग है। इसे कहते हैं क्या, समाई होना, मुअय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है। फ़अलतुन के वजन पे आता है फ़अलतुन, फ़अलतुन, फ़अलतुन के वजन पे भी आता है, जैसे नहीं फ़अलतुन नहीं, फ़िआलतुन है वो, फ़िआलतुन, फ़िआलत, जैसे विलायत, विलायत, फ़िआलत, फ़िआलतुन, विलायतुन, ज़िराअतुन, ज़िराअतुन, ज़रअ यज़रअु, ज़रअ यज़रअु, फ़अला यफ़अलु, फ़तह यफ़तहु, फरहा यफ़रहु, ज़रअ यज़रअु। 3 वजन ढूंढे, फ़अल यफ़अलु के वजन पे, एक का मस्दर इस वजन पे, एक का मस्दर इस, फ़अल फ़अल फ़िआलतुन, अलग अलग मस्दर हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं आगा लास्ट वाला क्या लिखे वाला, विलायतुन ज़िराअतुन। लिख लिया आप लोगों ने। फ़िआलतुन के बाद लिखिए फ़आल, फ़आल, या इस वजन पे आएगा सुलासी मुजर्रद के कुछ अफ़आल का मस्दर फ़आलुन के वजन पे आता है, जैसे ज़हाबुन, 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 जमालुन। देखिए ज़हाबा यज़हबु, ज़हाबा यज़हबु, फ़अला यफ़अलु, तो एक फ़अला यफ़अलु का एक का
ایک جگہ فتح یفتح کو آ رہا فعال کے وزن پہ، اس کا آ رہا ہے فعال کے وزن پہ، اس کا آ رہا ہے فعال کے فراح یفرح کا فعال کے وزن پہ، اور اس کا آ رہا ہے فعالتن کے وزن پہ. دیکھا کہ ایک ہی باب ثلاثی مجرد کے ایک ہی باب سے ممکن ہے مصدر الگ الگ کتنے آ جائیں، معین نہیں ہے. لکھا جی آقا. کتنے ہو گئے؟ 7. آگے دیکھیے ایک آتا ہے فعال کے وزن پہ، فعال فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے مصدر، جیسے صیام، صیام سواد واو میم تھا نا، جسے بعد میں اعلان کی وجہ سے ساما ہو گیا. ساما یصومو صیام، یعنی فعلا یفعلو فعال، فعلا. دیکھیے نصرا ینصرو، نصرا ینصرو اسی وزن پہ، لیکن اس کا مصدر کیا ہے؟ نصر، فعل کے وزن پہ. اسی وزن سے اس کا فعل ہے ساما یصومو، اس کا مصدر ہے فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے، فعال کے وزن پہ لکھ لیا. اب اس کے بعد فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے، فعال. فعال جیسے زکام، زکام، زکامہ، بھلے زکامہ سے زکام، زکام یعنی جی سردی کھانسی. سؤال، سؤال، سألا یسألو، سألا یسألو، فتح یفتحو، زرع یزرعو، فعل یفعلو کے وزن پہ ہے. سب کے مصدر الگ الگ، فعال کے وزن پہ بھی ہے، فعال کے بھی، فعال کے بھی. ٹھیک ہے، بولیے جی آقا. فعال ہو گیا. اب فعلان، فعلان کے وزن پہ بھی آتا ہے ثلاثی مجرد کا مصدر، فعلان. فعلان جیسے غلیان، غلیان، جاولان، جاولان، ہیجان، نوسان، نوسان. ٹھیک ہے، جاولان، ہیجان، غلیان، نوسان. غلیان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ غلا، یعنی غلیان جانتے ہیں، ابالانا، کھولنا کسی چیز کا. بھائی دودھ میں غلیان آ گیا یعنی کچھ اگلنے لگا. بھائی جاولان، نوسان، یہ سب اسی وزن پہ ہے نہیں؟ جی. فعالتن کے وزن پہ بھی آتا ہے، فعالتن، فعالتن کے وزن پہ بھی آتا ہے. جیسے فعالتن جیسے فصاحتن، فصحا یفصحو، فصحا یفصحو، فتح یفتحو، فعل یفعلو کے وزن پہ. دیکھیے ان کے سب کے مصدر الگ الگ تھے، اور اس کا دیکھیے فصاحتن فعالتن کے وزن پہ آیا. صناعتن، فصاحتن، صناعتن، فصاحت، صناعت، فعالت کے وزن پہ. فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے ثلاثی مجرد کا مصدر، فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے مصدر، جیسے خروج، خروج، خرجا یخرجو، 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 خروج. حضرا یحضرو، حضور، حضور. جلسا یجلسو، جلوس. قعدا یقعدو، قعود. آقا یہ بتا کیا لکھے ہیں؟ حضور، نہیں اس کے اوپر یہ والا صناعتن، صناعتن. ٹھیک ہے، جی. یہ 12 وزن یہاں پہ گنائے ہیں کہ ثلاثی مجرد جو فعل ہیں ان کا مصدر کا کوئی ایک وزن معین نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو عرب استعمال کرتے ہیں مشہور وہ یہی 12 وزن ہے، انہی وزن پہ. لیکن اب بھی انہوں نے 12 مشہور یہاں گنا تو دیے، اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کا بھی فعل اٹھا کے لے آؤ، کہہ دو ضرب یضرب ضروب، یا جلس یا فسق یفسق فسوق.
ہے غلبہ یغلبو کا کر دو غلوب، نہیں ہماری مرضی نہیں ہے اس میں. ہم 12 وزن مشہور ضرور ہے یہ، لیکن ہم کسی بھی فعل کے کسی بھی ثلاثی مجرد فعل کو کسی بھی وزن پہ نہیں لا سکتے. جس وزن پہ اگر سیام سامہ یصومو کو اگر سیام فعال کے وزن پہ لائے ہیں تو ہم اسی کو اسی وزن پہ لا سکتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ورنہ اگر اس کا قاعدہ یا وزن معین ہوتا تو ہمیں اختیار تھا کہ ہم اس وزن پہ لے آئے اٹھا کے. جی یہ اسے کہتے ہیں سماعی ہونا. کبھی آپ اٹھا کے کوئی سے بھی ثلاثی مجرد فعل کو ان 12 میں سے کسی بھی وزن کو اٹھا کے لا دو، نہیں. یہ ثلاثی مجرد افعال کے مشہور وزن تھے. ٹھیک ہے. اب افعال غیر ثلاثی مجرد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ افعال غیر ثلاثی مجرد میں کون کون آ جائے گا؟ غیر ثلاثی مجرد میں ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. ان کے خاص وزن ہے، وہ مصدر کے آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ہم نے 11 سے لے کے 16 درس میں یہی پڑھا تھا. ہم نے باب افعال، باب تفعیل، باب افتعال، افعال سب ہم نے وہی پڑھا تھا. وہ اب میں کیا لکھوں گا آپ کو سب یاد ہے، 10 وہ افعال تفعیل مفعلہ وغیرہ اور رباعی مجرد اور رباعی مزید. یہ بات ہماری ختم ہوئی کائے کی نہیں، مصدر اصلی کی بات ختم کی ہے ہم نے. ثلاثی مجرد کے وزن معین نہیں ہے مصدر کا، فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کا کوئی وزن معین نہیں ہے، سماعی ہے جیسا آپ نے. لیکن مشہور 12 انہوں نے یہاں گنا دیے کہ عموماً انہی 12 میں سے کسی ایک وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد کا. بچہ غیر ثلاثی مجرد وہ ہم نے 11 سے 16 پڑھے ہی ہیں، سب کے مصدر آپ نے دیکھی ہیں. باب افعال کا مصدر افعال، اکرام، تفعیل، تصریف، جی مفاعلہ، مضاربہ، مقابلہ، ٹھیک ہے. یہ سب اب بات آتی ہے مصدر اصلی کی بات تمام ہوئی تو مصدر دفاع کا مصدر میمی. مصدر میمی، مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ وہی تعریف ہے. کون سی؟ جو مصدر کی تعریف ہے وہی ہے کہ جو کسی کام کے انجام دینے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، کوئی زمانہ بھی نہ ہو، لیکن ایک شرط ہے اس میں، اس کے شروع میں میم ہوتا ہے. اس کے شروع میں میم ہوتا ہے اور اس کا قاعدہ وزن معین ہے. اس کا وزن معین ہے. دیکھیے مصدر میمی ایک کیا کیا لکھوایا تھا مصدر اصلی میں؟ بولیے. ایک ایسا اسم ہے جس میں یا جو کسی بولیے کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. وجود میں آنے پر دلالت کرے بغیر زمانے کے قید. دلالت کرتا ہے بغیر زمانے کے قید. جی لکھ لینا. تو اس کے شروع میں ابتدا میں اس کے شروع میں کیا؟ میم زائدہ. میم زائدہ یعنی وہ میم تو ہوتا ہے کہ زائد ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا ہے، اس کا کلمے کا جز نہیں ہوتا ہے. میم زائدہ کہلاتا ہے وہ، میم زائدہ. اب میم زائدہ سے مطلب میم ہے، یہ میم. ابھی آپ یہ بڑھا دو. جیسے ایک دفعہ کسی کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، ایک صاحب سے میں نے کہا پڑھاتے ہوئے کہ اس کے شروع میں لام امر بڑھا دیں گے. میں نے ایسے کر کے لکھ دیا تھا لام امر بڑھا دیں گے، تو انہوں نے اگلے دن گردان کر کے لائے لاما ینصر، لاما ینصر، لاما ینصرا، لاما ینصرو. لام لکھا تھا تو میں نے لام تو اس لام کا نام ہے وہ، انہوں نے یہ اٹھا کے لگا دیا. کبھی آپ میم لگا دیں کر کے کریں آپ میم یضرب، میم بڑھا دیں میم مفعل. ٹھیک ہے. کبھی آپ کرتے لاما ینصر، اس کے شروع میں میم زائدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے؟ جی آقا. ہاں اور یہ یہاں لکھ لینا ایسے، یہ اہم ہے. ثلاثی مجرد میں جی مصدر میمی کے دو وزن ہیں. دو وزن ہیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب بھی آئے گا مصدر میمی انہی دو وزن میں سے کسی ایک پہ آئے گا، یا مفعل کے وزن پہ آئے گا، یا مفعل کے وزن پہ آئے گا، یا مفعل کے وزن پہ، مفعل یا مفعل. جیسے ضرب یضرب کا کیا مضرب، دیکھیے مفعل کے وزن پہ آیا ہے، مضرب مفعل کے وزن پہ آیا ہے. لیکن موعد مفعل کے وزن پہ آیا ہے. موعد بس انہوں نے کیونکہ صرف مقدم آتی ہے انہوں نے اتنی سی بحث کی ہے بس، ورنہ آپ سوال آ سکتا ہے کہ ثلاثی مجرد میں تو اس کے دو وزن ہیں، غیر ثلاثی مجرد سے کیسے بنے گا؟ یعنی ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید، وہ نہیں بتایا انہوں نے کیونکہ مقدم آتی ہے. ویسے آپ کو بتا دوں میں کہ کیسے بنتا ہے، جو اس کا اس میں فاعل ہے اسی کا وہ وزن ہے. اس میں فاعل بنانے کا طریقہ جب آگے پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا، سیم ٹو سیم ہے. آقا یہ والا وزن کیا لکھی نہیں؟ مفعل، مضرب مضرب. اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مفعل کب آئے گا مفعل کب آئے گا. آگے کے جا کے صرف سادہ میں پڑھیں گے تو مفعل اور مفعل میں یہ بتائیں گے کہ اگر فعل مثال واوی ہو ہے، بولیے جی فعل مثال واوی ہو اور پہلا قاعدہ جاری ہوا ہو. یاد ہے پہلا قاعدہ؟ مثال واوی اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو واو مضارع میں حذف ہو جاتی ہے. جی اگر مثال واوی ہو فعل اور اس کا مضارع میں اس کی واو حذف ہوئی ہو تو اس کا مصدر میمی مفعول کے وزن پہ آئے گا، باقی اس کو چھوڑ کر سب جگہ مفعول کے وزن پہ آئے گا. یہ صرف سادہ میں جا کے بتایا ہے، اس میں نہیں بتایا یہ بات. لیکن آپ یاد رکھنا جی اس کے بعد جو کتابیں لگیں گی وہ ظرف سادہ کی رہے گی. جی ظرف سادہ لگیں گی. سمجھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کے دو وزن ہیں، مفعل اور مفعول. آپ اگر اتنا بتائیں گے تو سامنے والا آپ کو ذہن میں سامنے والا پوچھے نہ پوچھے آپ کے ذہن میں خود آئے گی یہ بات، یار یہ مفعل اور مفعول تو وہی والی بات ہو گئی ثلاثی مجرد والی کہ اتنے مختلف وزن ہیں، اس میں بھی ہم کس وزن پہ لائیں. تو جب معین ہے تو کہا کہ مثال واوی وعدہ یعیدو تھا نہیں تھا، وردہ یریدو، مثال واوی مضارع میں واو حذف ہوا تھا تو مفعول کے وزن پہ. تو یہ یاد رکھنا کہ مثال واوی اگر دو شرطیں ہیں، پہلی بات تو مثال واوی ہو، دوسری شرط مضارع میں اس کی واو حذف ہوئی ہو، کیونکہ بہت سے مثال ایسے ہیں واوی جن کی واو حذف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یاد ہے آپ کو؟ قاعدہ یہ تھا کہ اگر مثال واوی کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو حذف ہوتی ہے، اور اگر یہ مثال واوی ہے یفعلو کے وزن پہ تو حذف نہیں ہوتی. یہی اس لیے یہاں پہ شرط مثال واوی ہو مضارع میں اس کی واو حذف ہوئی ہو تو اس کا مصدر میمی مفعول کے وزن پہ ہے. جیسے وعدہ یعیدو میں واو حذف ہو گئی تھی یعیدو میں مضارع میں، اس کا مصدر میمی مفعول کے وزن پہ. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان کا مصدر میمی مفعول کے وزن پہ آئے گا. جیسے مضرب، بس جلدی مصدر مرہ 9 جلدی سے تھوڑا سا ہی بتایا ہے انہوں نے، اسے لکھوا کے بات کو تمام کرتے ہیں تاکہ پھر کل کو پھر اچھے سے سمجھا کے وہ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ مصدر مرہ لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ مرہ یعنی ایک بار، مرہ یعنی ایک بار. مصدر مرہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے، وہی تعریف ہے کون سی؟ مصدر والی. مصدر
اصلی اور مصدر میمی والی تعریف ہے، فقط ایک لفظ کا چینجنگ ہے، فقط ایک لفظ کی چینجنگ ہے. بتائیے وہ کیا؟ وہ ایک دفعہ کام ہونے کو. آسان. مصدر مرہ ایک ایسا اسم ہے جو ایک بار کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود. سکینہ جی آقا. سمجھ گئی؟ جی. آنے پر دلالت کرے. سمجھ گئی؟ سمجھ گئی؟ فضا. اسما مصدر اصلی، مصدر میمی اور مصدر مرہ. ابھی تک تعریف سیم ٹو سیم ہے، سیم ٹو سیم ہے، بس دو کی بالکل ہی سیم ہے، اس میں بس ایک لفظ کی قید ہے. ایک بار کسی کام کے واقع ہونے یا حالت کے، وہاں پہ قید نہیں تھی کہ ایک بار، یہاں ایک بار. جیسے اور کیا کہا انہوں نے؟ ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد میں اس کا وزن کس کا؟ مصدر مرہ کا وزن کس وزن پہ آتا ہے؟ فعلتن. کیا؟ فعلتن. فعلتن. جیسے جلس ضربتو ضربتن، ضربتو ضربتن. آپ کہیں گے کہ فعلتن ہے، وہ ضربتن ہے، وہ ضربتن ہے، فعلتن ہے، یہ فعلتن ہے. وہ اس لیے کہ یہ فعلت جو ہے وہ وہاں پر مفعول مطلق ہے، اس لیے منصوب ہے. وہاں پہ فعلتن آیا، ضربتن. جی میں نے جلستن، جلستو جلستن میں ایک بار بیٹھا، ضربتو ضربتن میں نے ایک بار مارا. ٹھیک ہے؟ فعلت. جی جیسے فعلتن کا وزن آتا ہے جیسے جلسہ، ایک بار بیٹھنا، ایک بار بیٹھنا. کس وزن پہ آیا؟ ایک بار بیٹھنا. بیٹھنے کے اوپر دلالت، کام کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے. ایک بار بیٹھنا. بولیے بھائی. جی آقا. بولے ضربہ، ضربہ ایک بار مارنا، ایک بار مارنا. بتائیے مصدر ہے کہ نہیں؟ ایک کام کے واقع ہونے پر دلالت کرنا ہے ایک بار. لکھ لیا؟ یہاں بھی انہوں نے ثلاثی مجرد میں تو وزن بتا دیا فعالت کے وزن پہ، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں بتایا. جبکہ غیر ثلاثی مجرد سے اس کا وزن پتا کیا ہے؟ وہی جو اس کا مصدر اصلی ہے، بس تے بڑھا دینی ہے مصدر اصلی کے آخر میں. باب افعال کا مصدر اصلی کیا ہے؟ افعال، اکرام، تے بڑھا دیجئے اکرامتن. تصریف، باب تفعیل کا مصدر اصلی کیا ہے؟ تصریف، تے بڑھا دیجئے. صرفتو ضربا تصریفتن، صرفتو ضربا تصریفتن یعنی میں نے ضربا کو ایک بار گردان کی، میں نے صرفتو میں نے گردان کی، صرفا ضربا ضربا کی، بھلے صرفتو ضربا میں نے ضربا کی گردان کی ایک دفعہ. کیسے؟ کیا کہیں گے؟ صرفتو ضربا تصریفتن، تصریفتن. صرفتو ضربا، صرفتو ضربا میں نے ضربا کی گردان کی تصریفتن، تصریفتن ایک بار گردان کی. تو آپ جیسے میں نے مصدر کس میں مصدر میمی میں کیا لکھوایا؟ مصدر میمی ثلاثی مجرد سے اس کے دو وزن ہیں. کون کون سے؟ اگر مثال واوی مضارع میں اس کا واو حذف ہوا ہو تو کیا ہے؟ مفعول کے وزن پہ، اور اگر اس کے علاوہ باقی کا مفعول. یہ تو ثلاثی مجرد سے. غیر ثلاثی مجرد سے کیا بتایا تھا؟ ثلاثی مزید رباعی مجرد، رباعی مزید سے لکھ لو وہ کہ اس کے اسم فاعل کے، اسی باب کے اسم فاعل کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آئیے مصدر مرہ. مصدر مرہ کا ثلاثی مجرد سے وزن کیا ہے؟ فعلتن کے وزن پہ جلستن، ضربتن ایک بار بیٹھنا، ایک بار مارنا. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے مصدر اصلی اسی فعل کے، اسی وزن کے مصدر اصلی کے آخر میں تے بڑھا دینے سے. غیر ثلاثی مجرد کے 10 ہے نا،
ثلاثی مزید کے 10 ہے نا ثلاثی مزید کے مصدر مشہور افعال تب اکرام اکرام جیسے اکرام سے تے بڑھا دیجیے اکرامتن تصریف تصریفتن مفاعلہ وہ تو اس میں آلریڈی ہے مفاعلتن ٹھیک ہے یہ لکھ دو غیر ثلاثی مجرد سے مصدر لکھو یہ ورڈ یہ تو ثلاثی مجرد سے اس کا وزن فعلتن غیر ثلاثی مجرد سے غیر یہ کتاب میں نہیں ہے بس میں لکھوا رہا ہوں غیر ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد میں سب آ جائے گا ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید سے مصدر اصلی کے آخر میں گول کے بڑھا دینے سے تے بڑھا کر بس لو ہو گیا کام ٹھیک ہے مٹا دوں جیسے سررفتو کا مصدر اصلی کیا ہے تصریف اس کے آخر میں تے بڑھا دیجیے تصریفتن سررفتو تصریفتن میں نے ایک بار گردان یہ تو تھا مصدر مرہ مصدر نوعی نوعیت نوع سے مطلب ہے نوعیت بیان کرنا ایک ایسا مصدر ہے جو فعل کے واقع ہونے یا حالت میں وجود میں آنے کی نوعیت کو بیان کرے کہ کس طریقے سے فعل انجام پایا ضربتو میں نے مارا کس طریقے سے مارا اس کی نوعیت کیا تھی ضربت الامیر ضربتل یا جلستو جلست الامیر میں بیٹھا بادشاہوں کے بیٹھنے کی طرح جی تو اس میں دیکھیں مصدر کی تعریف سیم ٹو سیم ہے بس دو میں آ کے مصدر مرہ اور نو میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں ایک بار کی قید ہے اس میں نوع کی کیا ہے مصدر نوعی ایسا اسم ہے جو کسی کام کی نوعیت کسی کام یا حالت کی کسی کام یا حالت کی نوعیت کو بیان کرے نوعیت سمجھ گئے نوعیت یعنی کس طریقے سے ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کیا ہے ثلاثی مجرد سے اس کا وزن کیا ہے فعلا آپ کہیں گے تو مصدر نوعی میں بھی تھا مصدر نوعی میں فعل پہ زبر تھا فعلتن تھا یہ بولو فعلتن ہے وہ فعلتن تھا یہ فعلتن ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کے آئے گا بھائی آپ اگر کسی کی فعل کی نوعیت بیان کریں گے کیسے انجام پایا تو میں کہوں گا ضربت مثلا جلستو جلست الامیر تو جلسہ مضاف کو امیر کی طرح ورنہ اگر مضاف نہیں ہوگا تو فعل کی نوعیت ہی کیسے پتہ لگے کہ کس طریقے سے بیٹھا میں بادشاہوں کے بیٹھنے کی طرح سے تو مضاف پہ لانا پڑے گا تو اس سے تو ہمیشہ مضاف رہتا ہے مصدر نوعی میں مصدر نوعی ہمیشہ مضاف رہتا ہے جیسے جلسہ یعنی جلسہ ایک طریقے سے ایک خاص طریقے سے بیٹھنا فطرت ایک خاص قسم کی پیدائش انسان کی فطرت یہ ہے فطرت یعنی اس کی خاص قسم کی پیدائش ٹھیک ہے یہ تو ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد سے کیا آئے گا کیونکہ مقدمات کی کتاب ہے اس نے یہاں بیان نہیں کیا ہے آپ لکھ لیجئے غیر ثلاثی مجرد سے سیم ٹو سیم ویسے ہی آئے گا جیسے مصدر مرہ میں بتایا کیا مصدر اصلی کے آخر میں گول سے بڑھا دینی ہے مگر ہاں اس میں پھر فرق کیا ہے پہچانے کے کیسے کہ مصدر مرہ ہے یا نو کیونکہ مصدر اصلی میں مصدر مرہ میں بھی بتایا انہوں نے کہ غیر ثلاثی مجرد میں مصدر اصلی کے آخر میں گول سے بڑھا دیں گے اور یہاں بھی وہی بتا رہے ہیں آسان ہے کیونکہ مصدر مرہ میں مضاف نہیں ہوتا مصدر نوعی میں تو مضاف ہوگا وہ اکرم تو اکرام مدل امیر دیکھیے اکرم تو اکرام متن یہ کیا ہے مصدر
मर्रा आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे हैं सुलासी मुजर्रद से, इसका भी यही वजन है, लेकिन पता लग जाएगा, अलग ही पहचान हो जाएगी मस्दर मर्रा नो की। कैसे? अकरम को इकरा मतल अमीर, ये मस्दर नौई है, ये मस्दर मर्रा है। वजन देखिए इकरामतन, इकरामतन ही है, लेकिन एक मस्दर मर्रा है, नौई अलग ही पहचान है। क्यों? क्योंकि मस्दर नौई तो हमेशा मुजाफ रहता है। मैंने इकराम किया, एहतराम किया, बादशाहों का एहतराम करने की तरह, ठीक है, लिखा। तो यहां लिखिए गैर सुलासी मुजर्रद से मस्दर नौई का वाज़न मस्दर असली के आखिर में बोलते बढ़ाकर इजाफत होनी चाहिए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कल इंशाअल्लाह देखते हैं।